ወንጌል ጥዑም ዜና ዝመለብ እዚ ብሓልዮት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ክፍሊ ትምህርቲ እናተዳለወ ዝቐርብ ሰሙናዊ ናይ ስብከት ወንጌል ኣገልግሎት እዩ። ዜና ጥዑም ወንጌል ተወራስ ጽድቂ ምስባክ ናይ ዝዕለት እዚ ደመናታት ብርቱዕ ማያት ኣፍሰሰ ጠፈር ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታት ካውን ተወርወረ ድምፂ ነጎድጓድካ ኣብ ህውብላ ነበረ መባርቕ ንዓለም ኣብርሀ ምድሪ ተናወፀት አንቀጥቀጠትውን መዝሙር 77 ፍቕዲ 17 ክሳብ 18 ንባባት ወንጌል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 27 ክሳብ 34 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 16 ክሳብ ፍጻሜ ቅዳሴ ዘኤጲፋንዮስ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝቢ አምላኽ ኖህ ብዛዕባቲ ገና ዘይተራእየ ነገር ራእይ ምስ ረአየ ብፍርሃት አምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ ትኸውን መርከብ ዘዳለወ በታ መርከብ ገይሩ ንዓለም ኮነና ናይቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ኸዓ ወራሲ ኾነ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 7 መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦና ኖህ ብግብሩ ከም ዝጸደቐ ዶ ኣይኮነን ዝነግረና ጻድቕ እንተ ነይሩ ደኣ ንምንታይ ካልእ ጽድቂ ክወርስ ኣድለዮ ናይ መን ጽድቂ ኸወረሰ ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ናይ ኣቦና ኖህ ጻድቕ ህይወት ኣብነታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ገሊጹልና እዩ እቲ ኣብ ዘፍጥረት 6 ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ ኣበዮም ወለዶታት ጻድቕን እንታ ዘይብሉን ሰብን ነበረ ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ዝብል ምስክርነት ኖህ ኣብ ማእከል እቲ ብርኽሰት ዝተባላሸወ እግዚአብሔር ሰብ ብምፍጣሩ ክሳዕ ዝጠዓስ ዝገበረ ክፉእ ወለዶታት ኮይኑ ኣበር ብዘይወጾ ጽድቂ ከም ዝተመላለሰ ኣረጋጊጽልና እዩ እዚ ጻድቕ ናብርኡ ግን ናይቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝወረሶ ጽድቂ ውጽኢት ምዃኑ ድማ እዚ ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝመሪሕ ጥቕስና ብመንፈስ ቅዱስ ኣረጋጊጽልና ኣለዎ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ይኹን ሓድሽ ኪዳን ሰብ ባዕሉ ብግብሩ ክጸድቕ ከም ዘይክእል ደጋጊሙ ኣረጋጊጽልና እዩ እረ ከምኡ ምዃኑስ ኣርጊጸ እፈልጥ እየ ከመይ ኢሉ ደኣኸ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምጸደቐ ኣነ ጻድቕ እንተዝኸውን እኳ ኣፈይ በደለኛ ኻይሉ ምፈረደኒ ፍጹም እንተዝኸውን ከዓ ሕሱም ምገበረኒ ነይሩ ኢዮብ 9 ፍቕዲ 2:20 ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክጸድቕ ውሉድ ሰበይቲ ከመይ ኢሉ ንጹህ ክኸውን ይኽእል
ኣሽንኳይ ሰብ እዚ ሓሰኻ ወዲ ሰብ እዚ እብእብሲ እንሆ ወርሑ እኳ ደሚቓ ኣይትበርህን ከዋኽብትን ኣብ ቅድሚኡስ ጽሩያት ኣይኮኑን ኢዮብ 25:4-6 ህያው ዘበለ ኣብ ቅድሜኻስ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን እሞ ምስ ባርያኻ ኣብ ፍርዲ ኣይትእተው መዝሙር 143:2 ንልበይ ኣጽረዮ ካብ ሓጢኣተይ ነጽሄ ክብል ዝኽእል መን እዩ ርኽሰቱ ዘይተሓበሰ ኣነ ንጹሄ ዝብል ወለዶ ኣሎ ምሳሌ ምዕራፍ 20:9 ምዕራፍ 30:12 ብርግጽ ሰናይ ዝገብር እሞ ዘይሓጥእ ጻድቕ ኣብ ምድሪ የልቦን መክብብ 7:20 መብዛሕትኡ ካብዚ ሓቀኛ ተኣምኖ እዚ በቶም እግዚኣብሔር ብጽድቆምን ፍጹምነቶምን ዝመስከረሎም ቅዱሳን ኣቦታት ዝተዋህበ እዩ እዞም ብጽድቆም ዝተመስከረሎም ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ኢየሱስ ብሞቱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ማሪኹ ክሳዕ ዘውፅኦም ድሕሪ ሞቶም ከም ኩሎም ሓጥኣን ሰባት ኣብ ሲኦል ኣትዮም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ሰይጣን ይነብሩ ነበሩ ሞት ናይ ሓጢኣት ዓስቢ ስለ ዝኾነ ብግብርኻ ክድሓንን ክጽደቕን ዝኽእል እንተዝኸውን ዋላ ነቲ ናይ ሥጋ ሞት እኳ ክሞትዎ ኣይምነበሮምን ገዛእ ጽድቆም ከድሕኖም ከም ዘይከኣለ ዓብይ መርትዖ እዩ እቲ ጎይታና ባዕሉን ቅዱሳን ሃዋርያትን ሰበኹልና ቅዱስ ወንጌል ድማ ሰብ ብግብሩ ክጸድቕን ክድሕንን ከም ዘይክእል ብንጹር ገሊጽልና እዩ ብፍላይ እቲ መጋቢነት ምስጢር ኣምላኽ ዝተዋህቦ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ሓቂ እዚ ብኣጽንዖት ደጋጊምልና ኣሎ ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ሮሜ ምዕራፍ 3:20 ሰብ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ብግብሪ ሕጊ ከም ዘይጸድቕ ካብ ፈለጥና ግና ኩሉ ሰብ ብግብሪ ሕጊ ዘይጸድቕ ስለ ዝኾነ ንሕና ኸዓ ብግብሪ ሕጊ ዘይኮነስ ብእምነት ክርስቶስ ምእንቲ ክንጸድቕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመና ገላትያ 2:6 ሰብ ብገዛእ ግብሩ ኾነ ብገዛእ ሞቱ ናይ ሓጢኣቱ ዋጋ ኸፊሉስ ካብ ናይ ሓጢኣት ተሓታትነት ሓራ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ሰብ ብግብሩ ክጸድቕ እንተዘይክእሉ ደኣ ብኸመይ እዩ ክጸድቕ ዝኽእል ጽድቂ ሰብ ብሕድገት ሓጢኣት ጥራሕ እዩ ዝርከብ እግዚኣብሔር ንሓጢኣቱ ሓዲጉሉስ ከም ሓጢኣት ዘይገበረ ንጹህ ሰብ ገይሩ እንተረኣዮን እንተተቐበሎን ሽዑዩ ሰብ ጻድቕ ዝኸውንን ዝበሃልን እግዚኣብሔር ጻድቕን ፍትሓውን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓጢኣት ግቡእ ዓስቡ ከይሃበ ብእምነት ክሓድጎ እቲ ቅዱስ ባህሪኡ ኣየኽእሎን እዩ ነቲ ጻድቕ ፍርዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓጥእ ሰብ እንተፈጺምዎ ድማ ዘለኣለማዊ ሞት ስለ ዝኸውን ክድሕን ዝኽእል ሰብ ኣይህልውን እዩ ስለዚ ንሰብ ምእንቲ ክድሕን ነቲ ሓደ ናይ ባህሪ ወዱ ሰብ ክኸውንን ሓጢኣት ናይ ኩሉ ሰብ ጸዊሩ ሞት ክመውትን ፈቐደ ንሓጢኣት ኩሉ ሰብ ኣብ ወዱ ጸዓኖ ንወዲ ከም ገዛእ ሓጢኣቱ ገይሩ ኣውረሶ ንጽድቂ ናይቲ ቅዱስ ወዱ ድማ ነቲ ጽድቂ ዘይብሉ ሓጥእ ሰብ ኣውረሶ ስለዚ ሓጢኣት ኮነ ጽድቂ ኩሉ ብምውራስ እዩ ብዘይካ ክርስቶስ ጎይታና ኣዳማዊ ሓጢኣት ማለት ጥንተ ኣብሶ ዘይወረሰ ወላ ሓደ እኳ የልቦን ስለዚ ሓደ ሰብ ኣበር ዘይወጾ ጻድቕ ኮይኑ ክነብር እንተዝኽእል እኳ እንተወሓደ ብምኽንያት እቲ ካብ ኣዳም ዝወረሶ ሓጢኣት ሓጥእ ካብ ምዃንን እቲ ንሓጥኣን ዝተበየነ ሞት ካብ ምሟት ክድሕንን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ሓጢኣትን ተሓታትነቱን ሓራ ወፂኡ ንጹህን ጻድቕን ክኸውን ዝኽእል ጎይታና ኢየሱስ ሓጢኣቱ ጸዊሩ ምእንትኡ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ ኣሚኑ ንሓጢኣቱ ብንስሓ ኣብ ልዕሊ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ኣንቢሩ ጽድቅን ንጽህናን ናይ ኢየሱስ ክቕበልን ክወርስን ከም ዝኽእል ምስ ዝኣምንን ምስ ዝፈቅድን እዩ ሰብ ብግብሪ ኣምላኽ እምበር ብገዛእ ግብሩ ክጸድቕ ኣይክእልን እዩ እቲ ንኣና ንምጽዳቕና ዝተገብረ ዝዓበየ ግብሪ ኣምላኽ ድማ እቲ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ ምፍሳስ ደምን መስዋዕትን እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታና ሓደ ግዜ ብኣይሁድ ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር ምስ በልዎ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ በቲ ቅዱስ ወዱ ብኢየሱስ ምስ ንኣምን
ነታ እተጽድቕ ግብሪ ኣምላኽ ረኺብናያን ተግቢርናያን ኣለና ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መሪሕ ጥቕስና ኾነ ኣብ ካልእ ብዙሕ ጥቕስታት ኣብርሂልና ከም ዘሎ ነቲ እንወርሶ ጽድቂ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ እንረኽቦን ንቕበሎን ጽድቂ ድማ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ እዩ። ጽድቂ ኣምላኽ ሓጢኣት ብዘይምፍጻሙን ግብሪ ጽድቂ ብምግባርን እዩ ዝፍጸምን ዝገሃድን። ጽድቂ ሰብ ግን ብሕድገት ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ከዕግብ ዝኽእል ኣይኮነን። እግዚአብሔር በቲ ዓብዪ ሕያውነቱን ምሕረቱን ከመይ ገይሩ ንሰብ ከም ዘጽድቆ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ዝሃቦ ስእላዊ መግለጺ ጥራሕ እዩ ክገልጾ ዝኽእል። ነዚ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ድማ ብተመሳሳሊ ኣገባብ እዩ ንኣና ሂቡና ዘሎ። ኣዚና ሓጥኣን ስለ ዝኾንና ካብ ሓጢኣትና ክንነጽሃሉ ንኽእል ዝኾነ ዓይነት ተኽእሎ ይነበረን። ስለዚ እግዚአብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ብደሙ ካብ ሓጢኣትና ኣጽረየና፣ ንዕርቃን ሓጢኣትና በትናቱ ልብሲ ብጽድቂ ኣልቢሱ ነውርና ኸደነ። ስለዚ በዚ ተግባሩ እዚ ንኣና ንሓጥኣን ጽድቂ ኣምላኽ ዝለበስና ጻድቃን ገበረና። ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጉኡ ይጸድቁ። ንኡ ኸዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ ዝተገብረ ሓጢኣት የሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደሙ መተሓረቒ ገይሩ ኣቖሞ። ንሱ ማለት ኣምላኽ ጻድቕ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዘበሎ እውን ከጸድቕ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ክሳብ 37 ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ። ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ ነታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ። እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን። ጸላእቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና፣ ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድሕን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 ክሳብ 10 ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ስለዚ ጽድቅና ኣብቲ ደም ክርስቶስ ዝገበረልና ምንጻህ እምበር ኣብ ናትና ግብሪ ዝምርኮስ ኣይኮነን። እቲ ብግብሩ ከም ዝጸድቕ ዝኣምን ሰብ ነዚ መለኮታዊ ሓቂ እዩ ዝኽሕድን ዘስተነዓቕን። ካብ ኣበሳና ሕራይ ብደሙ ተሓጺምና ንጽድቂ ካብ ኮና ነቲ ብግብሪ ዝፍጸም ጽድቂ ኣምላኽ ብኸመይ ኢና ንረኽቦን ንቕበሎን? ልክዕ ከምቲ ብደሙ ንንጽህና ክርስቶስ ብእምነት ንረኽቦ ነቲ ግብራዊ ጽድቂ ናይ ኣምላኽ እውን ብእምነት ኢና ንረኽቦን ንቕበሎን። ሓጥኣን ዝገበረና ነቲ ዝተዋህበና ኩሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ብምልኣት ክንፍጽሞ ብዘይመኽኣልና እዩ። ክርስቶስ ጐይታና ነዚ ድኻምና እውን በቲ ናቱ ፍጹም ምእዛዝ ኣሕውይዎ እዩ። ነቲ ናቱ ንጽህና ማለት ሓጢኣት ኣልቦነት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ናቱ ፍጹም ምእዛዝ እውን ንኣና ምእንቲ ክቝጸረልናን ከውርሰናን ገበሮ። ሞት ብሰሪ ሓጢኣት ሓደ ኣዳም ማለት ብሰሪ ዝሓደ ሰብ እዚ ካብ ነገሰት እቶም ብዙሕ ጸጋ ኣምላኽን ውህበት ጽድቅን ዝረኸቡ ደኣ በቲ ሓደ ሰብኣይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ክንደይ ኣብሊጾም ዘይነግሱ እምበኣር ከምቲ ብሓንቲ ሓጢኣት ናይ ኣዳም ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ናይ ኢየሱስ ግብሪ ጽድቂ ንኹሉ ሰብ ህይወት እትህብ ጽድቂ መጸት። ከመይ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ምእዛዝ ናይቲ ሓደ ኣዳም ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸዓ ብምእዛዝ ናይቲ ሓደ ኢየሱስ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም። ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 ክሳብ 19 ካልኣይ ትርጉም ንመልከት። እዚ ሃዋርያዊ ምስጢር እዚ ብምእዛዝ ኢየሱስ ንሕና ብኸመይ ጽድቂ ከም ንቕበልን ከም ንወርስን ከም ፀሓይ ቀትሪ ኣብርሂልናን ኣነጺርልናን ኣሎ። ስለዚ ዋላ ባዕላትና ማዕልያ ዘይብሉ ግብሪ ጽድቂ ንገብር እንተለና እኳ በታ ብምእዛዝ ናይ ኢየሱስ እንቕበላ ጽድቂ ኣምላኽ እምበር በቲ ናትና ግብሪ ጽድቂ ክንእመንን ክንውከልን ኣይግባአን እዩ። እግዚአብሔር ኣቦ ብገዛእ ጽድቁ እምበር
بصدق حاتان سبات أي عقبن أي سومرون كأيو سلازي دمايو صدقنا من تخونلنا إلو نتحادى نايو بحر ودو سب جيرو زوافيلنا اتي بقبرو ختصدق زلالي سب نتكزابير زخبرون زقبولون صدق إيسوس نعقو بتخم تسيوق كدان كم تشارك مرقم زخوان سب أو صدق استأماما نتفقاتو زعاشوه ندحنتو زي لبما كريستيانيو نا أيهود زطفقهم عشنا دمان سيو اتوم صدق زيدولي أحزاب صدق رخوبو إذا خا اتي كاب امنت زمت ناي كروسوس صدق إيو إسرائيلاوين جنا نحق صدق النادلي وس نابت حق صدق أي وصحن سلامنتاي كميو إنه أبسيون أمن معنك أفن كوح منساتة أنبرا لغو بوز أمنكا أي حفرين زبل صحف الله كاب جبرنبر كاب امنت سلزيد ليو بأمني معنك أفي مالت بكروستوس تعنقفو كروستوس نتزأمن زبل خلو مدمدم تا حق صدق إيمو صدق أملاخ سأن مفلاطو من صدق رسوم كخطولو بمدلا يمسي نرؤسهم أب تحت صدق أملاخ يجزون رومي معرف شعته فقد سلاسة كساب سلاسة حدن معرف عسرته فقد سلسة 4 نملكت أيهداوين بعلات ناينا نتصدق زبل تعبيتاون كحدتاون مرجع سلزل علو نتي نخصدقهم استلاءك إيسوس نتصقوون قتلوون اتي ندحنتهم استقاده هيا وامني معنك أفيهم من ساتتي أمن كونهم تعنك إفهم ودقون تصبرون بتصدق أملاك كتصدق نايزي مدلاي مرير صعبين إزيو بقبرنا خنتصدق زي نخل انتخوينا دا أكزابير نمنتاي قبر تصدق خنقبر زئزانا نخنتصدق قولو يلو زي كونس نتخابو زورسنا يتصدقي بتكبار نخنقل تصولي ليو نحنا بملكع أملاك استفترنا له مغنيات نتناي أملاك ملكع باري أبزا سيطان زغزا حاتيا زنبر العالم نتناتو تصدق من تخنن صبارقي صدق أملاك زي ورسكا خنسخاس صدق خدقبر مفتان لكع تخلق إشوح كنسخا فروين كتفري كم مفتاني زيناتكا زينا يا بوهات قبر كم مفتان زغطاري بزوح مسلي تقبارات كتزوتري كاليو نأملاك كتقبرل كان كقبل كان يلكا محساب جن زخف عشنتن أبساني صدق أملاك موراسنا جن أو وشتنا حيال ناي حاتيات تسألن ناي صدق تمقاتن كم زفترلنا خنستو علي قبا صدقي زي بوغون حاتيات زي تسلقون صادق سب كهلواي كألني ولا أبت محبراو نابرانا انتستوعيلنا يون نرسحات أزيز إيوفو سب اتو صوري سب النزلوون صوري تعادة خداون تستخدنن سبيو اترس حسب جن درو نترسحات أبسب النوتن كداونتن يرئيو سلزلو كي رسح زبل سكفتاوكوا أهلووني رسحات كالي رسحات يزعدم صدق أملاخ دما صدق خنزوتر يزعدم من زدرخن سلازيو إكزابير أبي واتنا صدق خنفريلو بأصنع زئزنا تخلو وين خنساس فرو وين زيت فرين تلياقن شعو أبتا تخلي قال سرام تنقلو مالتيو حتى أسب صدق مقبار سلز سأنا إكزابير دنجي تقلوس نحاد ودو مسوأت بمقبار تبجوه بصدق أملاخ ناي مصداق حلفا زركب سب صدق مفراين تأبيقن شعو إكزابير محصة مالت فاسي زلعل مغنياتو قدس ودو مسوأت جيرو كام مخفان للعلي كخوفلو زغل واقا يلن أمبار رأسنا نمرمر كابتوم صدق أملاخ نعغومن تتصيفومن صدق رأسهم كخطولو زدليو على ونيات الدينا ويس كابتوم لصدق أملاخ زخورون بأمنة لما زرستيو بلهتاتينا نتوم بصدق أملاخ زأمنون زنوبرون رستوم اتات صدق زنبر الله منجس سماياتيا اتوم تيوق صدقي ناي مرقم صدق زمرصو عياسو جنا زل عالماو محدروم أبتهالالتا ناي جهنمي امبار اتقوداي أمرج أي زودق بترسحت صدقنا أين التأمامن أين التأبركاء نتا نأملاخ زسمرت صدق كروستوس داء نرستيان أمنابرانا ننبران زخبركم حزب أملاخ اتنلومي تداليز نبرة ملأخت وانجيل تعم زينا إزخ السمعوات سنحكميو إكزابير انتفقدو بهيوتو نتلينا أبزمت سومون بخال أرستيك سعن الرخب سأقا قويتانا إيسوس كروستوسن
ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን።